स्वागत करा जाउछि गोटे जोरदार करताल देउथु अतिथि मान को आज ए कार्यक्रम रे मो सार को अनुरोध करबी हमर अग्निशम विभाग अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी सार को अनुरोध करबी तांको मुंडू आमे किछि सुनिबा तापर आमे रिबन जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे से ठाकुर अभिराम परमहंसंकर पाद जुगल मोर भक्ति पुष्प पुष्पांजलि दे एठिकार बुद्धिजीवी साहित्यकार एवं ये अंचलर माँ भाई भौणी माने आबाल वृद्ध वनिता मो सर्वप्रथम धन्यवाद देवी अभिराम परमहंसर समस्त कर्मकर्ता वृंद को कहीं ना तांकर जो अतिथि प्रति जो आतिथ्य जो अतिथि सेवा बहुत सुंदर एवं एठिकार जो श्रृंखलित भाव में जनता को धीरे स्थिर भाव में बसाई आज कार्यक्रम को श्रृंखलित भाव में जो आगू आगू बढ़ी नबार जो चेष्टा सदासर्वदा लगी रही मु देखुची आसिक प्राय घंटाटे 2 घंटा हम तापर कथा तो बहुत अच्छी कहले तो सरबनी। सर्वप्रथम गोटे गोटे छोटिया त्रुटि परिलिखित होगी कहबी भावुची किंतु जेहेतु ये अनुष्ठानटा नुआकरी हो निश्चित भाव में ठाकुर पाखे प्रार्थना रखी ठाकुर निश्चित ये कार्यक्रम को मंगल करेंगे एवं जो 3 दिन धरी अक्लांत परिश्रम से माने करेंगे करने को जाऊँगी एठिकार आंचलिक लोक सहयोग हाथ बढ़ेबे और से भाई श्रृंखलित भाव में ए कार्यक्रम को आगे नेबे एवं एठिकार जो वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने अच्छंती मान्यगण्य व्यक्ति अच्छंती तांकु मु एतिकी मोर अंतर गभीर सहित प्रणाम जणाइबी सेमाने भी तांकर सहयोग हाथ बढ़ेबे एवं तांकर सान भाई बोली भाविकी जदि कौन भूल त्रुटि थाए परिलिखित हुए ताको समाधान करेंगे एवं समस्ते कोऑपरेट करेंगे से त्रुटि टिकक होची जे मु कही एवं जदि भी जानी ना आगो को करेंगे भी मध्य आमे सबले सतर्कतार सूचनाटा जागृत करके रखिबा आगो को कौन हम न हम ताहा आमे जानिने तो जेहेतु स्टेज रे यात्रा आमर इंद्र भुवन यात्रार जी भी अच्छी कर्मी सबू भेरी बिगिनिंग रु आज के 30 वर्ष भितर बहुत जगह बुली देखी पोर्टेबल एक्सटेंशन रक्षा करने वॉलंटियर मानक ना एवं दुई साइड रे गोटे डिजिटल सिस्टम लाइट साइड चली द्वितीयतः म्यूजिक साइड चली से जगह निहाती मु आशा रखी से त्रुटिटा को परिलिखित करेंगे और जदि पाखे कम्युनिटी थाए आनिक इनस्टॉल करेंगे मत यात्रा जदि थाए यात्रा पार्टी भी आनिक लगे दिंतु से सब भल हम आउ गोटे जिनस मुझे कथा प्रसंग में कही रखी अभिनय मंच साधारणतः अभिनय सरीगला जमी मंचटा अंधकार हो जाए आम अभिनय करने आसीचे एवं घोर अंतिम कलिकाल वर्तमान चली मान्यता संसार तुटी जाए जोटा कि अनुशासन कहुए से अनुशासन आज नथिबारु केही काहाको मानुना भय भी गोटे जिनस संसार बाहर डिप्रेशन माइंड होची जो बयस जो जिनसटा जानिबा कथा न ताको जानउछंती से जिनसटा होची भद्र निशा बोले मोबाइल मोबाइल वर्तमान आम जीवन में गोटे एमती ड्रग्स निशा ठार आउरी पॉइजन हो जाइए जोटा कि किडनी हार्ट माइंड एवं आईसाइट सबू किछि सेटा को खराब करी चली जोटा कि आम जानी पारुना माने इवन कि जदि आम खाद्य भी खाऊना पानी भी डबे पीऊना किंतु मोबाइल रिचार्ज करवाटा नित्यांत आवश्यक हो पड़ी एवं मोबाइल द्वारा अनैतिकर कार्य बर्तमान संसार में बढ़ी बढ़ी चली जोटा कि
रिसेंटली गोटे जे कि अजित डोभाल्डो ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରୁ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ସେ ନ ଜାଣିବା କଥାଟା ଜାଣିଯାଉଛି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ସେଲ୍ଫିସ୍ ନେଇକି ଗାଡ଼ି ମଟର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସେ କରୁଛି ସବୁ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ଦିନରେ ମୁଁ ଦେଖିକିରି ଆସିଲି କୋଣାର୍କରେ ରହିକିରି ମାନେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନଟା କେମିତି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯାଉଛି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି ପଙ୍ଗବଥର ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ କାମନା ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଯଦି କାମନାକୁ କମେଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ବି କମିଯିବ ତେଣୁ ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏତେ କାମନା ନଥିଲା ପକେଟ ମନି ନଥିଲା ଖାଇବା ପିଇବା ଟିଫିନ ପତ୍ର ମୋବାଇଲ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଏତେ ନଥିଲା କେଉଁ ଗୋଟେ ଯାଇ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ି IAS IPS ଅଫିସର ହେଇଯାଉଥିଲେ ତାକୁ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ସେ IPS IAS ହେଉଥିଲା ସେଇଦିନ ସଂସାରର ଲୋକ ଜାଣୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନ ଏତେ ତତ୍ପର ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇଯାଉଛି ଏତେ ଡିପ୍ରେସନ ହେଇଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ସେ ଅନ୍ୟ କାହା କଥା ବି ସେଠି ସେ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ତା ପିଲାର ପକେଟ ମନି ଦରକାର ତା ପିଲାକୁ ମୋବାଇଲ ଦରକାର ତା ମୋବାଇଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ରହୁ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ପାଇବେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କୃଷ୍ଟପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବିନି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେବ ସେଇ ଭଗବାନ ପରମହଂସଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଭକ୍ତିଭୂତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଦପତ୍ରରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖୁଥିବା ବା ଏଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଦେଖୁଥିବାକୁ ଭଗବାନ ସେଇ ପରମହଂସ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସାର୍ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ବଢ଼ିଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଥାପାତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଇତିହାସ ଏଇ ଆମ ଇତିହାସ এই পরিচয় এই আমার গর্ব সাংস্কৃতিক পর্যাপনে আশা করলু তিনি তিনি আমাকে সমস্ত সহযোগ করবে এবং আমার ছোট বড় ভুলকে মধ্যে ক্ষমা করবে এটি করি মু সমস্ত ধন্যবাদ অর্পণ করি যাত্রা আরম্ভ অনুরোধ করছি ধন্যবাদ समस्त गुरुजन मान मोर प्रणाम समस्त अतिथि मान मोर प्रणाम समस्त दर्शक मान मोर प्रणाम मो अनुष्ठान एत बड़ काम कर समस्त मेम्बर मान धन्यवाद जन समस्त दर्शक दर्शिका और छोट बड़ भाई भौणी मान को अभिराम यात्रा कमिटी तरफ अशेष अशेष हार्दिक अभिनंदन बेसी किसी कहबिनी समय भी पाखी आसला लोक मैंने यात्रा को उपभोग करेंगे एतिकी कहूँ समस्ते शांति श्रृंखला सहित यात्रा को उपभोग करूँ शेष पर्यंत धैर्य सहकार रुहतु जहाँ भी किसी असुविधा हो कमिटी की जनातु एतिकी कहीकि मु मोर वक्तव्य श्रेष्ठ होची जय जगन्नाथ जय अभिराम से छोटिया कथा कही आम बड़ कार्य जय जगन्नाथ आज यही विष्णुपड़ा यही सुंदर परिवेश ये भाया पड़िया बोधे कौटी ना ये लोकाल प्रथम यही आमर कम्युनिटी पिला माने प्रथम प्रयास कर जगह ये यात्राटी करने आशा करूँ आर उत्तरोत्तर उन्नति हो भविष्य वर्ष ये जारी रहो धन्यवाद धन्यवाद सर वर्तमान मैं जड़े लोक प्रतिनिधि भगवान मेहरा महोदय को अनुरोध करी मोर छोटिया कथा शुणी आम बहुत बड़ कार्य कर जय जगन्नाथ वर्तमान आज ये विष्णुपड़ा रंगमंच अभिराम परमहंस कमिटी तरफ
जो नाट्य आयोजन कराଯାଇଛି ଏହା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟାରୀ କେସିଅର ଓ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସାର୍ ଆମର ସବୁ ସାରମର୍ମ କଥା କହିସାରିଛନ୍ତି, ଆମର ଅଧିକ କହିବାର ନାହିଁ। କରିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେମିତି ଚାଲୁ ରହିବ ତା ପ୍ରତି ମୋର ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଜଗବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଦଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଉ। ସମସ୍ତ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଦୁଇ ପଦ ରଖିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଫିତା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସିଜରରେ କାଟିବା କଥା କାଟିବା। ଆଉ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷଣିକେ ଜାଣେ, ବାଦଲ ହଟିଲେ ଦିଶେ ଦିବାକର, ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଥିଲେ ବସନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ସେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣାପନ୍ନ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ପୂଜା ହେବା ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ଧାରକର ଉନ୍ନତି ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଏ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ କମିଟିକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଭଳି ଆମ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସେହି ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହକକୁ ଏ କମିଟି ମଜବୁତ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମଞ୍ଚ ସଦା ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆପଣ ଏଇ ସମିତିକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଅନେଇଥିବେ ଏବଂ ସବୁଦିନ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।